Amen. 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 We got a nice quote from Sister Rachel from Minnesota today. Dneska Wir sme haben dostali ein pekný schönes citát od Schwester sestry Rachel z erhalten. Minnesoty. It's taken from the Ministry of Healing, Je Ist to von z Ministry of cesty page k zdraviu a 163. životnej harmonii, strana 163, Paragraph 2. druhý odstavec. It should be in German. Mm. I think Ministry Oh Healing yeah, is it's in German. Yeah. Paragraph 3. Ministry Healing, page 163, Uh, paragraph 2. 163, cesta k zdraviu a životnej harmonii. Paragraph 2. Mhm. Can you give the reference? Ah ja. FA 167.2. Also im Englischen ist es MH 163.2 und im Deutschen FA 167.2. How little do we enter into sympathy with Christ on that which should be the strongest bond of union between us and him? Wie wenig teilen wir mit Christo das Mitgefühl, welches das stärkste Band der Gemeinschaft zwischen uns und ihm sein sollte. Moment. Compassion for depraved, guilty, suffering souls, dead in trespasses and sins. Nämlich Mitleid für herabgekommene, schuldige, leidende Seelen, tot in Übertretung und Sünden. The inhumanity of man toward man is our greatest sin. Budem čítať, čo tu máme my. Trošku je to u nás ináč, ale prečítam, ako máme. Ako málo lásky a súcitu prejavujeme hriešným mravne narušeným a trpiacím, ktorí sú mŕtvi pre svoje viny a hriechy. Súcit a láska by nás mali spájať s Ježišom tým najtesnejším putom. Neľudskosť správanie človeka ku človeku je našim najväčším hriechom. Mnohí si myslia, že predstavujú Božiu spravodlivosť a pritom úplne zabudnú na jeho nežnosť a veľkú lásku. Tí, ku ktorým sa správame prísne a odmerane, sú často pod tlakom pokušení. Satan is wrestling with these souls, and harsh, unsympathetic words discourage them and cause them to fall a prey to the tempter's power. Satan na nich útočí a naše tvrdé a neláskavé slova ich len odradia. Ľahko sa stanú korisťou pokušiteľa. So the two sentences that she wanted us to see Sú tu dve veci, ktoré ona chce, aby sme si všimli, alebo dve vety. were that the inhumanity of man towards man is our greatest sin. Že neľudskosť správania človeka proti človeku je náš najväčší hriech. Das unmenschliche Benehmen des Menschen gegen seine Mitmenschen ist unsere größte Sünde. And the second one, A to many druhé, think that they are representing the justice of God while they fail of representing his tenderness and his great love. mnohí si myslia, že predstavujú spravodlivosť Božiu, ale zlyhávajú v tom, aby ukázali jeho nežnosť a lásku. So that's a really nice quote. Toto je pekný citát. This morning Dnes ráno we were discussing the role and scope of Ellen White's ministry. sme hovorili o roli a rozsahu služby sestry Whiteovej. The approach that we have of her work, Vidíme, že ten prístup, ktorý máme k jej dielu alebo k dielam, that we take everything that she wrote literally to be incorrect. že všetko, čo ona napísala doslovne, berieme ako nesprávne. I think the more you think about what she has said, the more you would realize the inconsistency of making those assertions. Myslím, že čím viac si uvedomíte, čo ona hovorila, tým viac prídete k tomu, že tieto závery sú The nekonzistentné. more you think about it, Čím viac o tom rozmýšľame, the more you would see that it's incorrect to use
There's arguments. Sorry, we got distracted. Forget all of that. We'll cut that bit out. The more you read her writings, Čím viac čítame jej spisy, if you read things too literally, ak čítame veci príliš doslovne, you begin to see how inconsistent it is to do. uvidíme, že je nekonzistentné to robiť. Čiže robili sme nesprávne to, že sme čítali všetko od nej doslovne. Tak, predtým som to zle povedala. I want us to go back over a point that we've discussed a number of times Chcem, now. aby sme sa vrátili k tomu bodu, o ktorom sme niekoľkokrát hovorili. When you come to Daniel 11 verse 40, Keď prídeme k Danielovi 11:40, whose version of that verse do you trust? Do you believe? koho verzii tohto verša dôverujete? Remember when we said on the board here, Pamätajte, keď sme sem dali na tabulu Millera, which is the first generation, and Elder Jeff Pippinger are the fourth generation. čo je prvá generácia a brat Jeff Pippinger je We said that Miller was a symbol of Miller and his associates. štvrtá generácia. The Millerite movement. Miller a jeho spoločníci boli prvou generáciou. So, whose version do we want to believe? Takže koho verzii chceme veriť? Miller's version Millerovej verzii or Elder Jeff Pippinger's alebo version? verzii brata Pippingera? Which is the correct version of Daniel 11 verse 40? Ktorá je tá správna verzia Daniela 11:40? Now, the reason I asked the question in that way Dôvod, prečo sa takto pýtam tú otázku, is because most people je, že väčšina ľudí they think that the Adventist position on verse 40 si myslia, že adventná pozícia ohľadne verša 40 was not given to us in the first generation but in the second. nám nebola daná v prvej generácii, ale v druhej. That second generation Tá druhá generácia, here where it says Ellen tu keď White sa píše Ellen Whiteová, is the history of Uriah Smith. sú dejiny Uriáša Smitha. So most people think that Uriah Smith's version Takže väčšina ľudí si myslí, že verzia Uriáša Smitha is the correct version of verse 40. je tá správna verzia 40. verša. Although a number of conservative Adventists would deny that position. Aj keď niekoľko konzervatívnych adventistov by poprelo túto pozíciu. And I think the reason why we have come to these wrong ideas Myslím si, že dôvod, prečo sme prišli k týmto nesprávnym názorom, is we've attributed this different perspective of verse 40 different to ours. je, že tento rozdielný pohľad na 40. verš, ktorý je rozdielný od toho nášho pohľadu, zugerechnet haben. We've labeled it. No, not as 40, attributed. Okay, zugeschrieben oder beigefügt. We've attributed it to Uriah Smith, the second generation. my sme to pripísali Uriášovi Smithovi, tej druhej generácii. And in reality, it should have been attributed to the first generation. V skutočnosti to malo byť pripísané prvej generácii. Version in der ersten Generation hinzugefügt werden, zugeschrieben werden hätte sollen. To Miller and his associates. Millerovi a jeho spoločníkom. Specifically, Zvlášť Josiah Lič. Josiah Litch. Let's see if I can quickly find the reference and if someone remembers it. Ich schaue schnell ein Zitat nach. Yeah, it's APEC. APEC, im Englischen. I'm going to go with page 95. strana 95. Mit
der Seite 95. 95. I'll explain. I'll give it in a second. I'll give it. Let me just check my reference. It's A P E C. Je to APEC. APEC. I'll give you a bit more information. Let me just make sure my paging was right. Ich schaue nur noch schnell, dass die Seitenzahl richtig ist. So, the title is called An Address to the Public, Ten názov sa nazýva Adresujem to and verejnosti especially the clergy. a zvlášť duchovenstvu. Is it point what? 95.1. You got it. Eine Rede an der Öffentlichkeit, besonders an den Klerus. This is Josiah Litch, Toto je Josiáš Das Litch. ist Josiah Litch. written in 1841. Píše to v 1841. APEC. 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 Address Adresujem to to the public, Adresujem to für die verejnosti Öffentlichkeit, and especially a im zvlášť Speziellen the clergy duchovenstvu. church. der Klerus. So it's a talk, which is an address, a talk to the world and to the church. Je to to, čo on hovorí aj svetu, aj cirkvi. Eine Rede für die Welt und für die Gemeinde. So that's what this. I guess it's an article, I think. Ich denke, das Takže ist to je eigentlich vlastne ein Artikel. článok, si myslím. Let me just check if it's an article. It's a pamphlet. Je to taká brožúrka. Ein Heftchen. Wie weißt du so schnell, dass es ein Heftchen ist? No, I'm not that clever. You go to the beginning of the book. Keď pôjdeme na začiatok Anfang des knihy, Buches. And it doesn't. Can you go to the beginning? Where's the beginning of that document? Down a bit. No. Down. Come to this one. Go up. Down a bit. There. That's it. Double click that. Ah. Let me see. No, it doesn't say it in the modern v version. tej modernej verzii sa to Also sag es nepíše. nicht in den modernen Versionen. Now I'm out. If you can see on my one, it says here, information on this pamphlet. All right. It's APC. APEC. I don't know. Okay, so this is the definitive document, the reference that we would use to understand verse 4. Toto je taký konečný alebo určitý dokument, ktorý by sme používali, aby sme porozumeli 40. veršu. Aus Daniel zu erklären. We went to page 95. Vyšli sme na stranu 95. Seite 95 gegangen. If you went there, what you would see is that this is a commentary. Uvidíte, že toto je komentár. Dann sieht man, dass es eigentlich ein Kommentar ist. I'm going to say on the book of Daniel, on the book of Daniel chapter 11. Knihy, Danielovej knihy 11. kapitoly. Subsection is the French Revolution and the reign of Tá Bonaparte. podkapitola je Francúzska revolúcia a vláda Bonaparteho. Und der Sieg von Bonaparte. So if you go further back, you'll see that this is basically a commentary on chapter 11. Keď sa vrátite, uvidíte, že to je komentár na 11. kapitolu. Daniel 11 Vers 40 ist. So this idea Also Táto diese myšlienka, that verse 36, že verš 36 at least all the way down to 40, až po 40 is dealing with France, sa zaoberá s Francúzskom, Frankreich umgeht, French s Revolution, francúzskou revolúciou Revolution and the reign of Bonaparte. a vládou Bonaparteho. von Bonaparte. All Uriah Smith does, To, čo Uriáš Smith robí, Uriah Smith tut, he basically plagiarizes Litch's on work, ako keby robil také, copy and on paste. proste skopíroval Ličovo dielo. Arbeit von
von Litsch kopieren und dann wieder für sich benutzen und einfügen. So we should not be blaming Smith for anything. Also Smitha by sme za nič nemali viniť. die Schuld zuweisen. Now, if you remember in this morning's class, Keď si pamätáte na hodinu dnešného rána, Unterricht erinnert, speaking about that little timeline we had there, 1, 2, 3, 4, hovoriac o tej linii, čo tu máme 1, 2, 3, 4, gesprochen haben, what did I say the problem is? čo som povedal, že aký je problém? What are we doing wrong? Čo robíme nesprávne? Wir dachten, es ist alles eine Generation. No, not that bit. Nein, nicht dieser Teil. What's at the top Was ist left dort and top right? ganz oben? Alpha und Omega. So what's the problem that we're doing? Takže, aký je tu Was ist problém? denn das Problem? Was machen wir denn falsch? We're the omega. My sme tou Wir omegou. sind die Omega. Und wir benutzen oder akzeptieren die Methodologie nicht von Alpha. So rather than going back to the alpha history, Namiesto toho, aby sme išli do alfa dejín, Der Alpha-Geschichte gehen. first generation, prvej generácie, Generation. what do we čo do? robíme? Was tun wir? We're going back to what? Ideme k čomu? Zurück zu was? Which history? Do ktorých Zu welcher dejín? Geschichte? Second history. Zur Do zweiten druhej Geschichte. generácie. Reference point seems to be Ellen White. Unser Referenzpunkt Vracíme sa k Ellen Whiteovej. Should be the Na ňu Millerite. sa odvolávame. aber die Milleriten sein. We discussed this morning. Ellen White would say herself Und wir haben Dnes das ráno heute sme Morgen hovorili, besprochen, Ellen White že ona würde sama povedala, sagen, that the first generation, dass že die prvá erste generácia Generation that was the foundation of her faith. sú dass základy das jej viery. ihr Fundament ihres Glaubens ist. We do the same with verse 40. To isté robíme so 40. veršom. We go to the second generation history. Wir gehen Ideme zu do der zweiten dejín druhej Generation, generácie. Smith. Smith. And we should be going to the first generation history. A Aber mali by sme eigentlich ísť do sollten wir dejín zu der prvej ersten generácie. Generationengeschichte gehen. Und wer ist das? Litch. Lič. It should be Litch. Es sollte Litsch sein. The date. Das Datum. Do you remember the date I gave you? Erinnert ihr euch Aké je an tam das dátum? das ich euch gegeben habe? 1841. 1841. Why should that be of significance? Prečo to má význam? Wieso sollte dieses Jahr wichtig für uns The sein? name and the date. Ten názov a ten dátum. Weil Litsch die Vorhersage für 1840 gegeben hat. So Litch begins his work around 1843. Lič začal svoje dielo okolo 1841, 1838. pardon, 1838 38 an. And it continues up to 1840. a pokračovalo to Geht do dann etwa bis zum Jahr 1840. 1840. And that's where he becomes famous in our eyes. A vtedy Und sa dort stal wird er dann slávnym, bekannt in tak ako ho unseren poznáme. So what he is doing there To, čo on tu Augen. robí, Was dort tut, in 1838 to 1840, we'll mark 1840, zaznačíme 1840, aber wir nehmen jetzt mal das ale Jahr on začal už 1840. was macht 1838. da? he's given the loud cry, Dáva hlasné Gibt er volanie den lauten Ruf the first angel's message. prvého aniela. Botschaft. I want us to view it from Chcem, that aby sme sa na to perspective. takto Ich möchte, dass pozerali. wir das von dieser Perspektive sehen. Miller had given the increase of knowledge, Miller Miller dal hat rast die Zunge poznania Erkenntnis gegeben. and we all know that Litch's work served to do what? My všetci vieme, že Ličovo dielo poslúžilo na čo? To confirm Aby potvrdilo Millerovo posolstvo. Und die Botschaft von Miller zu bestätigen. and how does it confirm his Ako to message? potvrdzuje Wie jeho kann das posolstvo? seine Botschaft bestätigen? Indem man das neue He has to use Musí používať exactly the same methodology that Miller used. presne tú istú metodológiu, ktorú používa aj Miller. die Miller benutzt. And Miller's methodology is day for year. Millerová metodológia je deň za rok. Ist Tag-Jahr-Prinzip. For the Wolfgang Bible verse. Wolfgang, ktorý je to biblický verš, The Bible verse for day for year. ktorý Der nám dáva Bibelvers princíp zum deň za rok. Tag-Jahr-Prinzip. Ich denke Hesekiel irgendwo. Okay. Remember Pamätajme na to, Erinnere dich, the Ten Commandments. die 10 tých 10 Gebote. prikázaní.
Is that enough clue? Ist das genug? Je to dobrý kľúč? Hinweis? Sister Samina? Ezekiel? Hesekiel 4, Vers 6. So Ezekiel 4:6. Ezechiel 4:6. We should remember that now onwards. To už by sme si mali vedieť zapamätať. Wir uns jetzt dann daran erinnern in Zukunft. Sister Sarah? Sarah. And the easier one. A ten jednoduchší. No, it's not. No, it's not. The harder one. Das Schwierige. Numbers. Are we okay with that? You trust it? Also 4. Mose, was hast du gesagt? 4. Numbers Mose. 14. 4. Númery Mose 14, 34. You trust it? 44. Okay. Oder? Ezekiel 4:6. Ezechiel 4:6 4, Vers 6 und Numbers 14. a númery 4. 14, Mose 14, 34. 34. 32. 30. Okay. Wait, let me just. No, it's okay. It's good. Okay. So I'm saying Ja Ich hovorím, sage, that Miller gives the increase of knowledge, že Miller dáva Miller rast die Zunahme poznania an Erkenntnis bringt and Litch is going to confirm that message. und a Litch wird Litch diese toto Botschaft, potvrdí, toto posolstvo. Sometimes we call it the empowerment of the Nazývame to message. zmocnenie Manchmal nennt man es posolstva. auch die Bekräftigung der Botschaft. So I want to suggest it's the loud cry of the first angel. To je hlasné volanie prvého Dass anjela, es der laute Ruf des ersten Engels ist, Because he brings confirmation to that message. weil es lebo eine potvrdzuje to Bestätigung dieser posolstvo. Botschaft ist. 40, 1840, August 1840, 11. am 11. August. Was würde dann der Test sein? He's going to confirm that Wird bestätigen, Jesus is about to return in 1843. On vlastne potvrdí to, že Ježiš sa vráti v 1843. die Testwegmarke. Where do you mark the test at the very end? Wo Kde markierst du den značíme Test? tú Am skúšku Ende na von der konci? Formlinie? Es gibt immer noch eine andere Wegmarke. If you're going to take a history Ak by sme zobrali dejiny with two way marks in between, s tými dvoma milníkmi medzi tým, Dazwischen, if you had the increase of knowledge, wenn man dann die Zunahme an Erkenntnis hat, the loud cry, hlasité und den volanie, lauten Ruf, where would you mark the test? wo markierst du dann den rast Test? poznania a hlasité volanie, When the way you just did it. Der letzte. So if you're going to do that, then that would be 43. Also wenn man das ak to tut, chceš dann spraviť hat man takto, to dann by bol hier 43. 42. rok. The same place that Miller wants to take you. Den To je gleichen presne Platz, wo miesto, Miller kde dich ťa berie Miller. In meinem Verständnis wäre dieser Test im Jahr 1840. I'm saying this would be 40. Ja hovorím, že toto je Das wäre 40. hier 40. This we'll put 18 Sem dáme 18. and this 18 a 18. 98. A toto 98. Das 1798. I think August 11th, 1840 has all the properties of the loud cry. Ich that denke, der 11. Myslím, August že 1840 11. hat all august die Eigenschaften 1840 má všetky vlastnosti toho hlasného volania. And so when Litch writes this article Takže keď Wenn Litch Litch píše dann tento diesen článok Artikel schreibt, in v 41, 41. 41, I would say this is part of that cry that he's giving. It's Then- part of his message. Ja by som Würde ich povedal, sagen, že toto dass je es Teil súčasťou toho seines jeho Schreibs oder posolstva, seiner toho Botschaft volania. We've presented on this subject in the past, Wir V haben minulosti dieses sme Thema už o schon in tejto der téme Vergangenheit, robili prezentáciu. präsentiert. both in our movement Beide Aj v in našom unserer Bewegung hnutí
And in Ellen White's writings, Und Aj in v den spisoch Schriften Ellen von Whiteovej, White. and unless you look really carefully in Lich's work, a ak Und wenn du nebudete nicht sa sehr pozerať veľmi vorsichtig im dôsledne Werk aj von v Lich práce bist, Licha, what you don't práci, notice was čo du si dann nicht nevšimnete, je merken to, würdest, is that 1840 že ist, dass im Jahr 1840 48 is in the midst of I'll call it a civil war. je v strede takej, inmitten nazvem to, von einem občianskej Bürgerkrieg vojny. ist. It's a war between Turkey and Je Egypt. to Sie boj ist ein medzi Krieg zwischen Egyptom der a Türkei Tureckom. und Ägypten. I'm not sure why, Nie som Ich si bin mir istý nicht prečo, sicher, wieso, but in the past when we've viewed this conflict, ale v aber in minulosti, der keď sme tento Vergangenheit, als konflikt wir diesen videli, Konflikt uns betrachtet haben, I don't think we've had a correct perspective of the reasons for that war and the nature of the war. nemyslím si, denke že ich sme nicht, mali dass wir die správnu richtige perspektívu Perspektive vlastne darüber dôvodov haben, toho boja a wieso tiež dieser o Krieg war podstate und toho boja. die Eigenschaften von diesem Krieg. For some reason, we've seen Egypt as the aggressor, Z nejakého Aus dôvodu sme irgendwelchen videli Gründen haben wir Egypt Ägypten ako als agresora aggressiv, als den Angreifer gesehen or as some radicalized fanatical movement. alebo ako oder nejaké als radikalizované eine fanatické fanatische, hnutie. radikalisierte Bewegung. And yet, if you go into the history, you'll find that it's not that way at all. Ale keď Aber pôjdeme wenn do man in die dejín, Geschichte uvidíme, že to tak zurückgeht, vôbec dann sieht nebolo. man, dass es eigentlich gar nicht so ist. Ich kann mich Ja si nicht nepamätám, erinnern, že dass by wir sme diese hovorili o týchto Geschichte dejinách s mit bratom Pippingerom. Dr. Jeff besprochen haben. Er hat immer gesagt, dass Uriah Smith falsch war. I'm just referring to August 11th, Ja 1840. teraz hovorím len o Ich beziehe mich 11. auf den auguste 11. August 1840. The way we've approached that verse, Die sorry, Art- that date, Spôsob, Die ako Art sme und Weise, wie prichádzali wir k dieses tomuto Datum veršu, angehen, is we've made Egypt look bad and Turkey look like some poor, helpless country that needs assistance. ist, dass je, wir, že my sme Ägypten als ein Egypt gutes Land ako keby dargestellt spravili haben taký, und akože vyzeral zle a Turecko bolo nejaké taká A chuďatko, ktorí potrebovali And ochranu. Turkey is some poor, A že helpless country. Egypt bol ako agresor a Turecko taká bezmocná krajina, ktorá potrebovala pomoc. And I think we've looked at this history in a way that is incorrect. A na tieto dejiny sme sa pozerali nesprávnym spôsobom. As you say, Tak ako hovoríš, we haven't looked at this history properly správne sme sa na tieto dejiny nepozerali. because we saw this as a second generation issue with Smith. My sme toto videli ako problém druhej generácie so Smithom, pod Smithom, And therefore we blinded ourselves a samých seba sme oslepili to looking at that history carefully. voči tomu, aby sme sa pozreli opatrne na tieto dejiny. But if you go from 1839 Ale keď pôjdeme od 1839 1841, po there's a 1841, two-year war between Egypt and je tu Turkey. dvojročný boj medzi Tureckom a Egyptom. Turkey had promised Syria to the Egyptians. Turecko slúbilo Sýriu Egyptu. Syrien an Ägypten versprochen. I call them Egyptians, but they're not Egyptians. Ja ich nazývam, že sú to Egypťania, ale to nie sú Egypťania. These are part of the Ottoman Oni Empire. boli súčasťou Osmanskej ríše, Osmanischen Reiches. But by this point in history, ale do tohto bodu v dejinách they had broken away from Turkish rule. sa odtrhli spod tureckej nadvlády. Herrschaft abgebrochen. They had become estranged from them, separated. Sa od nich proste oddelili. Earlier, Skôr Früher noch Turkey had promised Egypt, Turecko zaslúbilo Egyptu, if you do some work for me, wenn du ein bisschen für ak mich arbeitest, niečo pre mňa spravíte, dáme vám dann Sýriu. werden wir dir Syrien geben. Egypt did that work, Egypt Ägypten to hat dann urobil diese Arbeit getan and then Turkey said, und a dann hat Turecko die Türkei povedalo, gesagt, we changed our mind, we're not going to give you this land. my sme wir haben zmenili unsere názor, my vám Meinung túto zem geändert und nedáme. wir geben dir dieses Land nicht. So Egypt decided to take it by force. Also, Takže tut sich Egypt dann Ägypten entscheiden, dass si to sie chcel zobrať es ako keby mit násilím. Zwang zurückholen werden.
And that's when the European powers got involved. A vtedy sa do toho zapletli aj tie európske moci. So 1840 Takže 1840 is part of a 2-year war. je súčasťou dvojročnej vojny. 39 to 41 39 až 41 between Egypt and Turkey. medzi Egyptom a Tureckom. But that 2-year war Ale táto dvojročná vojna itself sama o sebe is part of a larger war, je súčasťou väčšej vojny, a 10-year war. 10-ročnej. A 10-year war between Egypt and Turkey. 10-ročná vojna medzi Egyptom a Tureckom. It begins in 1831 Začalo to v 1831 and ends in 1841. a končí v 1841. Now, that war Tento boj was created by a set of circumstances, bol utvorený určitými and the circumstances of that war okolnostiami a tie okolnosti can be traced all the way back môžeme vystopovať to 1798 do 1798, when France invaded Egypt. kedy Francúzsko napadlo Egypt. Now, this is not prophecy, this is history. Toto nie je proroctvo, to sú dejiny. What I mean by that Čo tým myslím? is these are just historical facts. Je, že toto sú len fakty. To make them prophecy, Aby sme z nich urobili proroctvo, you have to turn them into special historical events. musíme z nich urobiť zvláštne dejinné udalosti. But the historical facts are these. Ale tie fakty sú tieto. France invades Egypt. Francúzsko napadlo Egypt, It doesn't subdue Egypt. nepodmanilo si Egypt. France moves on to Syria, Francúzsko prejde do Sýrie, fails in Syria, zlyhá v Sýrii, tries to come back to Egypt, snaží sa vrátiť do Egypta, fails again, zlyhá znovu and then France a leaves. potom odídu. All within about 1 year. To všetko v rámci jedného roku. And the end result of all of that intervention by France Ten konečný výsledok tohto zapojenia sa Francúzska was that this province of Turkey, or no, the province of the Ottoman Empire je, že provincia Osmanskej ríše, called Egypt, nazývaná Egypt, welches Ägypten genannt wird, the province of the Turkish Empire, of the Ottoman Empire, Egypt, became emboldened, became strengthened. bola posilnená. They became strengthened so much Až tak sa posilnili, that they essentially became an independent state. že sa stali nezávislí. This is Egypt. To je Egypt. 1799. 1799. Then in the following 30 years, A v ďalších 30 rokoch Egypt became stronger and stronger Egypt mocnil viac a viac and behaved almost like an independent country. a chovala sa takmer ako nezávislá krajina. It does this deal with Turkey, Urobil dohodu s Tureckom, essentially geht einen Handel mit der Türkei ein becoming mercenaries for the Ottoman Empire, und sie werden dann paid soldiers. a oni sa vlastne pre Osmanskú ríšu stáli ako keby taký platené vojsko alebo armáda. und somit ist ihr Lohn Was what A ich plat bol čo? I said before. Už som to das habe ich hovoril. schon vorher gesagt. Syria. Sýria. Syrien. That was the pay. To bolo Das to, war čím ihr platili. Lohn. You do this job for Vy us. toto Du pre machst nás diese urobíte, Arbeit für uns. Go to work, go to war for us. pôjdete s nami do boja alebo za nás a za to vám Und wir dáme werden dir Sýriu. dann Syrien zahlen. They did that. To urobili, Sie haben das dann gemacht. They didn't do a very good job, to Sie im haben aber urobili nicht so eine veľmi gute dobre, Arbeit geleistet. but that's a different. But there's a reason for ale that. tam bol Da určitý gibt es auch dôvod einen na Grund to. dafür.
After that, they wanted payback. Potom Danach chceli wollten sie ten plat alebo tú zurückbezahlt werden, odplatu. ihr Lohn bekommen. Syria. Sýriu. Syrien, Turkey said no. Turecko Türkei hat povedalo gesagt nie. nein. It sparked a 10-year war. A to začalo Dann tut es 10-ročnú sich vojnu. ausdehnen zu 10 Jahren Krieg. Dann empfacht sich dieser Krieg für 10 Jahre. The dates? Die Daten 31 to 41. Od 31 31 do 41. That war Dieser Táto Krieg was vojna in two parts. mala dve war dann časti. in 2 Teilen. 2 years at the beginning and 2 years at the end. 2 Jahre 2 am roky na Anfang und začiatku a 2 roky na 2 Jahre konci. am Schluss. 31 to 33. Od 31 po Then a break. Dann gibt es eine Pause. Then 3 39 to 41. Und a dann potom od 39 bis 41. 49 po 41. Und 40, A Which is in the 40. middle of that rok, last part of the war, welches to je die v Mitte tej der poslednej letzten časti Teil tej vojny, dieses Krieges, is what we understand. je to, ist, čomu dass my wir rozumieme, Josiah Litch's explanation of Revelation 9. že to je vysvetlenie Josiaša Liča zjavenia 9. 9. So Litch understood all of this. Lič tomuto Also Licht všetkému hat das alles rozumel. verstanden. He didn't explain it in the way that I've explained it. On Er hat to es aber nevysvetlil nicht so tak ako ja, erklärt, wie ich es jetzt vorher gerade erklärt habe. But you can trace from cause to effect. ale môžeme Aber du to kannst sledovať od von príčiny k následku. Auswirkung zu Ursache zur Auswirkung gehen. Napoleon Bonaparte goes to Egypt Napoleon Bonaparte šiel do Egypta 1798. 1798, 42 1798. years later, 42 Jahre O später, 42 rokov neskôr sa stane čo? the restraining of what we would call radical Egypt. Oznáme das Zurückhalten des radikalen zadržanie Ägyptens. radikálneho This is Egyptu. 1840. 11. August To je 1840. Direct 1840. cause to effect. Es ist von To je príčina a následok. Ursache zu Auswirkung. What I've just explained To, čo Was ich som jetzt práve gerade vysvetlil, erklärt habe, is exactly the same methodology that we use today to explain anything that we do. je tá istá Genau metodológia, ktorú my Methode, die wir používame dnes, benutzen, aby sme vysvetlili to, die čo my Sachen zu robíme. erklären, die Sachen zu erklären. So if you believe in August 11th, 1840, Ak Also, veríte wenn du ten in den 11. 11. august August you 1840, have to believe Dann tak musst du musíte auch veriť, glauben, that that event was caused by what? dass že dieser- táto udalosť das bola Ereignis spôsobená von wem čím? verursacht wurde. France invading Egypt. Frankreich, der Francúzsko, ktoré Egypte napadlo einmarschiert. Egypt. The invasion of Egypt is August 11th, 1840 is the direct result of Napoleon invading Egypt. August 1840 je 1840 priamým is the následkom direct result alebo ist das výsledkom direkte Resultat of Napoleon invading Egypt von toho, Napoleon, že der Napoleon in šiel do Ägypten Egypta, alebo einmarschiert. 42 years before. 42 Jahre zuvor. 42 The rokov whole of the predtým. Millerite history Celé Die dejiny ganze Mileritov Milleritengeschichte has Islam traced all the way through it from beginning to at least near the end. od začiatku hat do den konca Islam vlastne sa in der tady ganzen prepletá Geschichte vom islám. Anfang bis fast zum Ende. So if we believe in Lich's work of 1840, Ak veríme v to dielo toho Liča ohľadne 1840. roku, why don't we believe him Wieso glauben wir ihm prečo mu denn nicht, neveríme, when he teaches keď on wenn učí, lehrt, that Daniel 11 verse 40 dass že Daniel 11.40 is about France invading Egypt? über je o Frankreich Francúzsku, geht, ktoré der išlo do in, Egypta. Ägypten einmarschiert. Why do we have a problem with that? Prečo máme s Wieso tým haben Sie denn problém? ein Problem damit? König des Südens? We could argue about the issue of King of the South, Mohli by Wir sme könnten hovoriť mit o tej dem, téme kráľa juhu, Thema des König des Südens argumentieren. but I think those arguments ale Aber myslím ich si, že denke, tieto dass diese argumenty Argumente, they could be overcome, sa dajú überkommen prekonať. werden können. just like we overcome difficult problems too. Tak ako So aj wie my wir prejdeme auch cez nejaké schwierige ťažkosti, Überkommen können. Oder überwinden können. The problem that you're confronted with problém, s ktorým sme konfrontovaní, Problem, das du gegenüberstehst, is that Lich's approach, je, že prístup toho Liča, die Herangehensweise von Litch, his analysis of history, jeho seine analýza Analyse der dejín, Geschichte, his methodology seine metodológia, Methode, is
exactly the same as we use. je presne tá Genau das istá, ako Gleiche, wie wir es používame my. heutzutage benutzen. And separate to that, A oddelenie od toho, Ja, unabhängig davon, if you're going to believe his version of ak 1840, budete veriť v jeho verziu 1840, and 1840 is connected to all of this a history, to je prepojené so všetkými týmito dejinami, Geschichte verbunden. why do we reject one part and only accept another part? prečo odmietnete jednu časť a príjmete druhú časť? And of course, the second issue, A ten druhý problém, Das zweite Thema oder Problem Jesus is supposed to come back in the 1860s. Ježiš ist, sa má dass vrátiť v Jesus zurückkommen sollte 1860. im Jahr rokoch. 1860. We learned this morning, Dnes ráno sme Wir sa haben heute naučili, Morgen gelernt, how many generations do we have? koľko wie máme viele generácií. Generationen haben wir denn? From Luke 21, Von Z Lukas Lukáša 21, 21. one generation. Jednu eine generáciu. Generation. And if it's one Ak je generation, to Und jedna wenn es eine generácia, Generation ist, you have how many time of the end? koľko haben máme wir wie časov viele Zeit konca? des Endes? One time of the end. Jeden Eine čas Zeit des konca. Endes. If you have one time of the end, Und Ak wenn máme du dann jeden eine čas Zeit des konca, Endes hast, our version of Daniel 11 verse 40 has to be wrong. naša verzia muss Daniela unsere 11.40 Version von musí byť Daniel 11:40 nesprávna, falsch sein. Because we have Falsch two sein. time of the pretože end. my Denn máme wir dva haben ja časy zwei konca Zeitesenden. And it cannot be correct. a to Und das nemôže kann byť nicht správne. richtig sein. So, Josiah Lich's version Takže verzia Josiáša Liča of verse 40 Von Vers 40. 40 verša has a lot of integrity and a lot of merit to it. má v sebe veľkú integritu. Má proste čo do seba. hat viel Wert. This is why when we approach our history, Toto je Deswegen, dôvod, wenn wir keď unsere prichádzame k Geschichte našim angehen, dejinám, unsere Angehensweise, we have to be really careful if we're going to pick one part of his study and reject the other part. musíme byť Musíme naozaj sehr opatrní v tom, že keď si vorsichtig damit zoberieme sein, jednu wenn wir časť einfach štúdie einen a Teil odmietneme annehmen druhú und den časť anderen Teil štúdie. ablehnen. And that's the difficulty that we have found ourselves in. To je Das ist die ťažkosť, v ktorej sa Schwierigkeit, in der nachádzame. wir uns selber wiedergefunden haben. It's caused us to make, I think, a number of mistakes. Spôsobuje Es hat nám uns to niekoľko dazu chýb. geführt, dass wir ein paar Fehler gemacht haben. Any questions on that? Nejaké otázky? Gibt es irgendwelche Fragen? Also du Ale hast my gesagt, dnes dass das nemáme zweite žiadnu inú Zeit des možnosť. Endes Ježiš eigentlich richtig neprišiel, ist. Hast du das takže tá naša verzia musí byť správna. Weil Jesus ist da nicht wiedergekommen. So the difficulty that confronts us Takže to, čo je pred nami také zložité, s čím sme konfrontovaní, je, že keď čítame 40. verš, who has the correct interpretation? kto má Wer hat správnu da die interpretáciu? korrekte Interpretation? Lich Lič or Pippinger? alebo Oder Pippinger? And the answer is, Odpoveď Die je, Antwort ist, I would suggest both. ja poviem, ich že würde obaja. vorschlagen, beide. If Christ returns early, Ak by Wenn sa Christus Kristus vrátil früh vtedy, wiederkommt, it's Lich's version. tak Dann ist es die Ličová Version verzia je tá Lič. If správna. Christ returns later, Ale keď wenn sa Kristus Christus vráti später neskôr, wiederkommen würde, it's Pippinger's je version. to dann wäre es Pippingerová die Version verzia. von And there's Pippinger. enough information in that verse. It's written in such a way Tento verš je napísaný takým spôsobom, Informationen dafür, that both versions can be read and understood to be correct. že obe verzie môžu byť, môžeme ich čítať a porozumieť ako správne. Now, if we took these three histories, Ak wenn wir diese berieme drei tieto tri Geschichten nehmen dejiny, würden, what was Christ's original intention for returning back the second time, the second advent, which was the Was? original intention? čo bol was war Kristov seine pôvodný originale zámer Absicht, na ten jeho wann er návrat? wiederkommen sollte? This one. Toto. 1863, dieses hier, This is his original To bol intention, jeho das pôvodný ist seine zámer. originale Absicht. which therefore would mean Teda to by Seine znamenalo, Das bedeutet somit, that Lich's understanding of verse 40 should be the original intention of that verse. že Ličové Das porozumenie originale 40. Version verša Lič, by mal byť ten pôvodný zámer ursprüngliche toho verša. Version von diesem Vers sein sollte. Not Nie our version of verse 40. naša verzia Unsere, 40. Version verša. von Vers 40. It all seems so obvious today, doesn't it? Alles To scheint celé so sa offensichtlich zdá byť heutzutage. také And samozrejme. it's funny how
only a few years ago, len pred pár rokmi, to je až smiešné, wie vor ein paar Jahren, we were so sme boli convinced takí presvedčení, überzeugt, that Smith was foolish in his že interpretation, Smith bol úplný blázon v takejto seinen interpretácii. Interpretationen war, that we were so correct, A my dass wir so sme richtig mali sein. pravdu. and we would, publicly attack anyone who would have a different view of verse 40 to ours. A my sme verejne napadali hocikoho, kto mal iný pohľad na 40. verš ako my. Sichtweise von uns hat über Daniel 11, Vers 40. And maybe at least one thing we should realize we should be more humble at least. Wir sollten Minimálne k tomu, čo mi viem povedať, že by sme mali byť About pokornejší. being careful of how hard we are upon people who have different views to us. Opatrnejší v tom, aký vieme byť tvrdí na ľudí, ktorí majú iné názory ako my. Ich wollte dich fragen, wenn du die Serie über Josiah Litch, oder? Die Serie aufnimmst. From the yes. So this is the pattern Also das ist das Muster of the 10-year Syrian war. Toto je taký vzorec tej 10-ročnej sírskej vojny. 31 to 33, 31 až 33 39 to 41. a 39 až 41. 41. And this is 40, Tu je 40. rok, August 11th. 11. august. And we have a number of... Let me just add one more piece to this. Skúsim k tomu ešte pridať ďalší kúsok. Detail oder einen weiteren Punkt hinzufügen. We've spoken about this war. Hovorili sme o tejto vojne, We've spoken about 1840. o 1840. It's a direct result of what? Hovorili sme, že je to priamy výsledok čoho? Ergebnis von was? It's direct result of 1798. Je to priamy výsledok 1798. When France invades Egypt. Kedy Francúzsko napadlo Egypt. And you've all accepted that. To ste prijali, But the question is, ale otázka je, Aber die Frage ist, why are they fighting? prečo wieso bojujú? kämpfen sie denn? Why is France Wieso ist Prečo Frankreich, Francúzsko, just taken Rome? sie haben ktoré jetzt sa práve gerade Rom zmocnilo eingenommen. Ríma, They're making war with most of Europe. bojujú s Machen väčšinou Krieg mit dem Európy. meisten Teil von Europa. Why is Napoleon interested in Egypt? Prečo Wieso ist Napoleona Napoleon denn zaujíma interessiert Egypt? in Ägypten? What's the purpose of that? Aký je zámer toho všetkého? If his focus is on taking or controlling Europe, why does he go to Egypt? Keď for? jeho zaujíma Európa, na čo ide do Egypta? Fokus darauf ist, Europa einzunehmen. Wieso nimmt er dann noch Ägypten ein? At one of the most crucial times at least in that time period, in France's present history. 1798 is a really crucial moment. 1798 je naozaj taký kľúčový moment, dôležitý Genau in diesem wichtigen Jahr macht er v das. dejinách Pope isn't even týchto. dead yet. Pápež ešte ani Papst nebol ist ja noch mŕtvý. nicht mal tot. He's been put in, I guess, a monastery somewhere in France. Bol daný niekde, tuším, do kláštora. Kloster getan, irgendwo in Asi. Frankreich. He died the following year, I think. Und ist A dann das zomrel až ten následovný rok. folgende Jahr gestorben. So back at home, nothing is quite secure yet. Takže doma ešte nič nie je ako keby v takom bezpečí. And he runs over to Egypt like he's going on a holiday to the pyramid. A on ide do Egypta, keby šiel na nejakú dovolenku k pyramidám. What's he doing there? O čo mu Was ide? tut er denn da? So Takže Was heißt Trading?
Handelswege sich sichern. At this moment, Napoleon is just a general, V tejto chvíli je Napoleon zatiaľ iba generálom, Napoleon einfach nur ein General, soldier. ein vojakom. Soldat. He has to do what he's told by his bosses. Musí robiť to, čo mu povedia tí jeho šéfovia. Von seinem Boss. And who is France's mortal enemy? Und was ist Kto denn je der francúzsky Has been for hundreds of years nepriateľ, before. na smrť, nepriateľ na smrť. Už boli storočia nepriateľia. Anglicko, Veľká Británia. And he knows On vie, Er weiß, that if he tries to make a channel attack, dass wenn er že versucht, ak by spravil über den Kanal anzugreifen, útok cez like almost kanál, everyone before him, he will fail. tak ako takmer všetci pred ním, zlyhá, It's nezvládne almost to. like it's a cursed project. To je isn't ako it? fast taký schon wie ein verfluchtes prekliatý Projekt, wenn man projekt. das tut. So what does he decide to Čo do? sa rozhodne Was spraviť? entscheidet er sich dann zu tun? He decides to attack Great Britain economically. Rozhodne sa napadnúť entscheidet Veľkú sich, Britániu ekonomicky. Großbritannien ökonomisch anzugreifen oder wirtschaftlich anzugreifen. 1798, Das ist das Jahr 1798. 1798. the slave trade ended decades ago. Und die Tie Skla- der obchody Sklavenhandel hatte schon s Jahrzehnte otrokmi zuvor skončili už 10 ročia dozadu. America has already been lost. Amerika ging schon verloren. Ameriku Most of the stratili. Caribbean has already been lost because it was all run on the slave trade. Karibik Die tiež meisten- stratili, to všetko fungovalo na tom obchode s Die otrokmi. Karibik ist schon verloren, denn sie war auch beim Sklavenhandel. Aber das meiste davon war Sklavenhandel. Great Britain's only got one thing left. Und A v Veľkej Großbritannien Británii hat nur zostala noch už len eine jedna vec. Sache übrig. What's that? Was ist das? India. India. India is the last place where it's able to create revenue, create money. India bola posledný India is the spôsob, letzte kde Platz, wo sie noch mohli Geld verdienen ako können. keby získavať odtiaľ India peniaze. was so significant, it was called the jewel in the crown of the British Empire. India bola Und India nazývaná war so wichtig, perlou dass sie die britskej Ein Juwel Spojeného der kráľovstva. Krone Britens war, It produced virtually genannt wurde. all the external revenue for Great Britain. Das Ona produkovala Es hat väčšinu extern tých das ganze vonkajších Geld für zdrojov Großbritannien pre Veľkú eingenommen. Britániu. And how do you get to India? Ako sa Und wie dostaneme kommt do man Indie? dann zu Indien? Via Egypt. Cez Egypt. The Suez Canal doesn't quite exist yet, Suezský Dieser kanál ešte Kanal, der neexistuje, existiert jetzt noch nicht, der Suezkanal, but they do have a canal system, aber sie haben ein ale majú Kanalsystem. systém tam at least for part of that distance, na Mindestens, určitú für časť einen Teil dieser celej tej Distanz. so vzdialenosti. they can use small ferry boats Takže môžu Also použiť können také sie nejaké kleine menšie člny, Boote benutzen, Fährboote and camels, und Ťavy. Kamele, and they save thousands of miles rather than going all the way round the Cape of Africa. a vlastne Sie ušetria umgehen, tisíce ganz viele kilometrov, miesto Meilen, toho, aby šli okolo indem sie celej nicht Afriky. durch Afrika gehen müssen. Afrika. France wants Egypt to cut off that supply route. A Frankreich Francúzsko möchte, chce dass získať Egypt, Egypt aby vlastne odrezali Unterstützungs- túto cestu, ako keby, abschneidet. to je cesta k zdroju pre Route. Anglicko. What does that sound like? Ako to znie? Wie tönt das? When one Keď country jedna Wenn ein krajina Land wants to economically destroy another, chce ekonomicky wirtschaftlich zničiť ein druhu, anderes Land zerstören will, in modern v history, moderných in dieser dejinách, modernen Geschichte, who was doing that? wer Kto hatte to denn robí? das gemacht? The United States, Die Vereinigten Staaten, Russia. Russland. Rusko. That Cold Rusko a War Spojené štáty, Dieser to je kalte studená Krieg. vojna, that culminated in the Afghan War, ktorá die dann skulminovala v auch afgánskej im vojne. Afghanistan-Krieg which was 10 years. der Trvá 10 Höhepunkt hatte, rokov. welches 10 Jahre war. That was all an economic warfare. To Das bol ist celé alles len ein, ekonomický boj. wirtschaftlicher Weltkrieg war. So you have France Takže máme man hat, Francúzsko Frankreich and Great Britain a Veľkú und Britániu, Großbritannien, fighting where? die bojujúc wo kde? kämpfen? In the Middle East. Im Na Strednom Mittelosten. východe. So you see that becomes a proxy war Stane sa to Also man sieht, zástupnou das wird ein vojnou. Stellvertreterkrieg, as the nations locally begin to fight on their behalf. wie dann die A Nationen tie lokálne národy začnú lokál bojovať na niektorej kämpfen. strane. kämpft Großbritannien auch direkt mit.
1840. 1840. Four European powers. Wer Tie sind štyri diese európske vier moci. europäischen Mächte? One of them is Great Britain. Jedna z nich je Eine Veľká davon ist Británia. Großbritannien. So they're involved in this history. Also Oni sie sú sind zapojení auch do in týchto diese dejín. Geschichte involviert. So I'll just comment here. Tu nás spravím taký Verse komentár. 36. Vers 36. 36. One of the things that we've Šiestý attacked verš. Uriah Smith on Jedna z vecí, kvôli ktorým sme útočili na Uriáša Bei Smitha, Uriah Smith. and he only copied it from Leach. on to Und er hat es skopíroval od eigentlich Liča. nur von Leach Na kopiert. Uriáša Smitha It sme says, and the útočili. king shall do On according to to his will. skopíroval od Sagt Liča. es, und der Tam, kde König sa soll píše, že gemäß kráľ bude seines robiť podľa Willens svojej handeln. vôle, James White, James James White White he fought Uriah Smith not just specifically on this verse, but against this whole principle. bojoval s hat Uriášom gegen Smith Smithom nielen gekämpft, ohľadne zwar nicht tohto nur mit verša, diesem ale nad Vers, celým tým sondern princípom. über das ganze Prinzip. According to Leach Podľa Gemäß Liča Leach, Smith, Smitha, who is the king of the north? wer kto je ist denn kráľom der König des severu? Nordens? Turkey. Die Turecko. Türkei. Turkey is the king of the north. Turecko je kráľom Türkei ist severu. der König des Nordens. And James White A James James White thought that was silly. Dachte, si dass myslel, das že dumm to je wäre. úplná hlúposť. On hovorí, to Er tak hat gesagt, nemôže das byť. kann nicht sein. Has to be the papacy. To musí byť Muss das pápežstvo. Papsttum sein. So they had this long ongoing fight between them. Mali medzi Also sebou hatten sie dlhotrvajúci diesen boj. Langen Krieg zwischen beiden. Now, Teraz I don't know if there's any documentation, any recorded sermon Ich ja weiß neviem, nicht, či ob es sú eine nejaké dokumenty aufgenomene alebo nejaké Predigt zaznamenané on kázne how to explain what this chart is, ohľadne toho, ako um zu vysvetliť erklären, was diese túto Karte tabulku, eigentlich ist. especially this part, zvlášť táto časť tu, Speziell dieser Teil dort. when it speaks about 1840. kde sa Wo es hovorí o über 1840. I don't know what the Millerites would teach, Neviem, Ich čo weiß Milleriti nicht, učia, was die Milleriten lehren würden, but this document aber dieses tento Dokument is dokument an address to the public or the world and the church. je adresovaný ist die Welt und die verejnosti Gemeinde. And a James svetu. A White, James Und White, James White, he was one of the Millerite preachers that used this chart. on bol war jeden einer der z Milleriten tých Prediger, milerických der diese Karte kazateľov. benutzt hat. And he would have known about Lich and Lich's On, work. on určite vedel o práci Liča a jeho diele. Gewusst. I would be very surprised Bol by som veľmi Wäre sehr prekvapený, überrascht, if in explaining Islam here ak pri vysvetľovaní islamu and explaining Revelation 9, und a Offenbarung zjavenia 9 9, that they would not have explained it in the framework that Lich had given. ak by to nevysvetlili v tom rámci, ktorý dával von der Lič, Vision von Lich, der Version von Lich angeschaut haben. Can't prove it because there's no documentation. neviem Ich to kann es dokázať, nicht lebo to nie je beweisen, denn es gibt zdokumentované. ja keine Dokumentation darüber. All we have is the chart. Máme len tú Was? tabulku Dokumentierung darüber. All we have is the chart Alles, was wir haben, ist diese Karte. and the pamphlets a tie Diese Heftchen. and the newspaper articles, brožúrky a články Artikel. and they're all consistent. Und a sie sú sind alle spolu konsistent. konzistentné. We don't have Ale to, Aber čo was wir nicht nemáme, haben, is a typical sermon that would be given, or a typical series of studies that would be given to explain this chart. je nejaké Eine štúdium typische, alebo kázeň, ktorá by Serie túto tabulku oder vysvetľovala. eine Predigt, die jetzt genau speziell über diese Karte spricht. But it wouldn't be a surprise Aber by es nebolo wäre keine prekvapením, Überraschung, if James White himself wenn ak James White sám and others a und iní andere would have explained erklärt hätten, verse 36 to 40 by vysvetľovali 36. a 40. when they verš, did this bit on the chart als sie keď das toto hier auf robili die na, Karte gemacht na haben, the tabulke, exact way that Lich explains it, in der gleichen Art keby und to Weise, robili wie Lich das rovnako erklärt ako hatte. Lič, which would have meant that James White would have taught that Turkey was the king of the to by north. potom Wenn es znamenalo, že bedeuten James würde, White dass učil, že James White auch kráľovstvo gelehrt hat, severu je dass Turecko. Türkei der König Teda des král Nordens severu. wäre. And then later changes his A mind, potom by zmenil Dann svoj später názor. auch seine Meinung ändert. perhaps for good reason. Možno z Vielleicht nejakého für dobrého einen guten dôvodu. Grund. But as James White changes his perspective, Aber Ale als James White seine keď James Perspektive White zmenil verändert svoju hatte what you end up perspektívu, doing is destroying Lich's complete message.
On úplne zmenil to zničil to Ličovo posolstvo. Because you can't have 1840 Nemôžeme mať 1840 separate to verse 40. oddelenie od 40. verša You can't have verse 40 a nemôžeme mať 40. verš separate to verse 36, oddelenie od 36. verša. which means that the king in verse 36 To znamená, že ten král v 36. verši is not the papacy as James White is going to teach, nie je to pápežstvo, ako učí James White, but who? ale kto? Aber wer? Die Türkei, nein. 36. 36. 36. verš je to Napoleon, As Lich teaches. tak ako to Wie učí Lich. Liches lehrt. So by the time James White and Smith are fighting, Zatiaľ, čo James White a Smith medzi sebou bojujú, I think it's around the 1880s, Ich to je v denke, nejakých es ist etwa in den 1880 Jahren rokoch, you 1880ern. already begin to see a shift in thinking. Dann my sieht tu man vidíme takú sozusagen zmenu v einen myslení. Übergang des Denkens. I guess we could say James White was ahead of his time. Myslím, že James White ako keby predbehol ten svoj čas. Von seiner Zeit voraus ist. Problém je, Das Problem ist aber, it must have been before the 1880s because James White dies before that. es muss musel vor byť den pred 1880ern sein, 1880 weil rokom, James lebo White už stirbt James White davor. potom zomrel. If James White was correct, Wenn Ak James White mal korrekt pravdu, wäre, then Christ could never have returned tak dann potom hätte Kristus by Christus sa nie nikdy wieder nemohol kommen vrátiť in the 1890s v 1990 because it rokoch. was still the same generation. Denn es wäre To bola ja stále immer ešte noch tá die istá gleiche generácia. Generation gewesen. So you really have to think about how we view these histories. Naozaj si musíme premyslieť, ako budeme nahliadať na tieto dejiny. Angesehen haben oder betrachtet haben. And the simplistic view that we've had in the past, A to ten zjednodušený pohľad, ktorý sme mali v minulosti, that Smith že Smith is some kind of sleazy je historian taký nejaký nemoc dobrý historik fauler Historiker war and James White is the champion of truth, und a James White je šampión Held pravdy. der Wahrheit wäre, this is not quite correct. Toto das nie ist je nicht úplne ganz pravda. so richtig. This version of history cannot be correct Takáto Diese verzia Version dejín der nemôže byť Geschichte kann správna, nicht korrekt sein. because White pretože Denn White couldn't have been correct on the king of the north, nemohol mať pravdu ohľadne kráľa severu. at least according to these verses, Aspoň podľa týchto veršov. Gemäß diesen Versen. because it would have contradicted Lich's position, Lebo by to bolo v Denn es würde protiklade im Gegensatz Ličovej zu der pozícii. Position von Lich which stehen. means you couldn't have one time of the end, To znamená, že by sme nemohli mať jeden čas konca. which means Christ couldn't have come in history 1 or history 2, To znamená, že Kristus sa nemohol vrátiť v prvých alebo druhých dejinách. which is against what Ellen White teaches. A to je proti tomu, čo učí Ellen Whiteová. So we'll translate as we go along. Preložíme to postupne. Verse 36 36. verš says, and the king. hovorí rečený král, alebo ten král. Let's put Smith aside. Dajme teda Smitha na bok. Lich says this, Lich hovorí toto. not Smith. Nicht Smith. The definite Nie Smith. article Že ten určitý člen should have been rendered by the indefinite article. by mal byť nahradený neurčitým členom. It should be indefinite, not definite. Má tam byť neurčitý člen a nie určitý člen. Definite is the, Ten určitý je akože indefinite is po a. anglicky the. My tu myslím, že máme asi ten rečený král, akože konkrétny. Lich says it was translated wrong. Lich hovorí, že to bolo nesprávne preložené. Now, when we've approached this Keď subject, my prichádzame k tejto téme, we say something like this. my hovoríme niečo také. Takéto. Who gives Smith the authority to change a word? Kto dáva Smithovi autoritu meniť slovo? That's the argument that we use. Takýto argument používame. And in the same breath, A jedným a tým istým dýchom the same person that accuses
Smith, Ten istý Die človek, gleiche ktorý Person, die obvinuje Smith Smitha, anschuldigt, Litch, Litch, does this. robí toto. macht das folgende. Verse 45. 45. verš. 45. He shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. 45. verš. Umiestní stany So svojho that, I just read verse paláca 45. Also ich habe jetzt Won't einfach read Vers it. 45 gelesen. na vrchu What we svetosti. To, čo Was my wir tun, robíme, What Elder Jeff čo did, urobil Was brat Jeff, ältester Jeff getan hat, under no authority pod unter pod keiner žiadnou Autorität, autoritou, except his own, okrem jeho vlastnej, natürlich außer seine eigene, he changed the word in zmenil Hatte to das Wort slovo and made it v a and. urobil z toho verändert und hat es zu dem Wort und gemacht. There's no authority na, to do alebo that. Es pri. gibt aber keine Na to Autorität, nemá dass man autoritu. das tun kann. He doesn't even justify it. He just says it is. On to ani tut's nejako nicht mal neospravedlní, on len rechtfertigen, povie, er že sagt to tak einfach, je. es ist so. So if this is the prophet Ak for this toto je generation, prorok Also pre wenn das túto der Prophet generáciu für diese Generation ist and he can change a a word, môže und er zmeniť das slovo, Wort verändern kann, why can't Litch, wieso Prečo kann es nemôže denn Litch? nicht tun? prophet for his generation, prorok pre Der Prophet svoju für seine generáciu, Generation, why can't he change a word? wieso prečo kann on er denn nemôže das Wort zmeniť nicht to verändern? He slovo? has the authority. Má na Hat to er die autoritu. Autorität? Why can't he have the authority? Prečo by Er on hatte nemohol die mať? Autorität, wieso kann denn nicht er auch die Autorität So haben? these are not strong arguments that we have given Also das Toto sind nie sú keine silné starken argumenty, Argumente, ktoré my die sme wir dali. gegeben haben. about changing the word in verse 36. Ohľadne menenia Das Wort slova v in Vers 36. 46 verši. zu verändern. 36. To answer your question. Yes. Hat Čiže Uriáš Smith veril, že kráľ severa je Turecko? der Áno. König des Südens Nordens die Türkei ist? Yes. Ja. James White didn't. James Und White James tomu White hat neveril. das nicht. Also war James White jetzt sehr gut oder sehr schlecht? In this sense, he was really bad. In diesem V tomto Sinne zmysle bol war er sehr na schlecht. zlej strane, alebo We zlý. say- My Wir hovoríme, sagen, Ellen White že Ellen White had to Whiteová tell him to sit down and be quiet, musste ihm mu sagen, musela sitze povedať, jetzt aby si sadol a bol nieder ticho und sei still, not to make trouble. a nerobiť dass problémy. Unruhe stiftet. Maybe she was telling him to be quiet because he was wrong. Ale Vielleicht možno hat to sie bolo auch, preto, lebo gesagt, dass nemal ruhig pravdu. sein soll, weil er falsch war. Trace back this history. Geht zurück in dieser Geschichte. In the 1870s, 1870, 1870ern, you know that James White is wrong. keď si Weiß pozriete man, dass tie James dejiny, White budete falsch vedieť, war. že James White sa v tomto mýlil. By the way, James White dies in 1881. Zomrel v roku James White ist im 1881. Jahr 1881 gestorben. So I think these arguments are occurring in the 1870s. A Also ich tieto glaube, argumenty dass sa diese dejú v Argumente in den Jahren 1870 1870er, rokoch. 1870er Jahren aufkommen. Denkst du, dass Gott ihn zur Ruhe gelegt hat wegen dieser Situation? Perhaps. Vielleicht. Let's pray. Poďme sa Lass uns pomodliť. beten. Our Heavenly Father, we thank you. Unser Nebeský himmlischer Otče, Vater, wir ďakujeme danken Ti. dir, We want to ask and pray for a blessing, Chceme Wir ťa beten prosiť o für einen požehnanie, that we would have a clearer understanding of prophetic aby sme history. mali damit jasnejšie wir ein porozumenie klareres prorockých Verständnis dejín. von prophetischer Geschichte bekommen können. Thank you for your goodness and mercy. Ďakujeme Danke Ti für za deine Tvoju Güte und dobrotu a deine, milosť. Gerechtigkeit. Pray for a blessing in Jesus' name. Modlíme sa o Wir beten požehnanie v um mene einen Pána Segen in Ježiša. Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.